أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين لديك، واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين. खुदाया मुझे आज उन लोगों में करार दे जो तुझ पर भरोसा करें, तेरी बारगाह में कामयाब हो और तेरे मुकर्रब बंदे हो। अपने एहसान से ऐ तलबगारों की इंतहा।